ओम शांति 28/3/2024 मोर लिखित रचना कर बीके देवस्मिता भौणी अनुगुल और कंठदान कर बीके मनोरमा भौणी राजकनिकार मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो हाँ बाबार स्मरणे तोते मिली पराजत से लगी तोहर मनु सबु चिंता कर विगत हे पुलो तुही तांकरी हृदय रे स्थित लो मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो हो बुद्धि जोगको आवाठी सदा रखी था जोड़ी हो ए संग मोरे होई जा तू योग्य से पाथारी हो पढ़ी पढ़ाई बढ़ा तू है पढ़ी पढ़ाई बढ़ा तू बाबार महतलो मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो हो पर चिंतन जेते तू ही करी दे दूर हो प्रेमिक बाबांक सह भाव एकांते कर हो उत्तम भाव रे गढ़ उत्तम भाव रे गढ़ तोहर चरित्र लो मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो हो बाबा समन होई जा शक्ति आलोक घर हो शरीरी होई व्यर्थ संकल्प दूर कर हो मानसिक सेवा दे है मानसिक सेवा दे आने कर मुक्तलो मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो हाँ बाबार स्मरणे तोते मिली बराजत से लगी तोहर मनो सबु चिंता कर विगत हे पुलो तुही तांकरी हृदय रे स्थित लो हे बुलो तुही तांकरी हृदय रे स्थित लो मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो मितलो एका स्मरुथा बाबांको नित्यलो ओम शांति।